Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, I am Wonderloop. Is your radio out of a tram? We got you. We got a new offer just for you. Wonder FM Cebu. Wonder FM Cebu is your premier online radio station bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Our vision is to be a dynamic radio station captivating listeners with its diverse content, from vibrant music selections to engaging textures. It offers a spectrum of entertainment with its passionate team and commitment to excellence. It continues to inspire and uplift audiences across the region. Our mission is centered around providing entertaining, informative, and culturally relevant content to its listeners in the world. It aims to promote local music, events, and community engagement while also delivering equality programming that resonates with its audience. Why choose Wonder FM Cebu? Choosing Wonder FM Cebu as your advertising partner means tapping into a loyal and engaged audience that trusts and values our brand. Our experienced team understands the local market dynamics and will work close with you to create customized advertising solutions such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, advertising through FB ads. But wait, there's more! Wonder Hub Plus, Wonder Production, and Wonder Cafe. Wonder Hub Plus, your instant miracle in a tube. Say goodbye to pain and discomfort with a revolutionary formula. Muscle aches, joint pains, cramps, we get you covered. Wonder Plus Rub has 3 scents: ginger and lemon, lavender mint, paragus at panyawan. It can help relieve cough, cold, joint and muscle pain, dizziness, headache, stomachache, stress, insect bites, and many more. Wonder Hub Plus Essential Oil has peppermint scent. It is best for headaches, migraine, rheumatism, mellitus, asthma, arthritis, back, and shoulder pain. Wonder Hub Plus Rollet has peppermint scent. It is good for headache, congestion, stress, dizziness, and insomnia. Embrace the wonder of Wonder Hub Plus today, approved by FDA. Discover your star potential with Wonder Production. Light and sound rental, event host, event DJ, variety show. That's My Tomboy. Boxing sa Unano. Boxing Bayot versus Unano. Comedy show. Acrobat show. Basket sa Unano. Basket Bayot versus Unano. Miss Gay. Singing contest. Miss Teen. Mr. Pogay. Macho Gay. Dance sport. Hot Mama. Live band. Percussion band. Magician. Double Cara. And stage drama. Dare to dream. Dare to dazzle. With Wonder Production. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! To desert with Wonder Protection. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang!
Okay na. What's in the box? Hello. Wala eh, Kumuha camera ni kita ko premium. Pag ginala na naman ng swear. Wala eh, kay camera na. Ay, naku, ano. Ready na, ready na. Ready na, ready na. Ready na, ma'am. Oh, ipakita na unaw. Huwag mo na makita unaw. Wala kayo makita, ma'am. Oh, yan, mga kuwan. Ay, sorry. Ako di mo Ikaw. inisipya. Sorry mga ka-wonders. Good afternoon mga ka-wonders. So ready na ato pa-premyo mga ka-wonders. So, wait lang mga ka-wonders. Mag-ID sa kuha kay medyo na-busy jud si Mami G kay tungod sa kalihukan sa mga barangay na activities mga ka-wonders. Na-busy jud ko, grabe ka busy jud mga ka-wonders. So, ready na mo? Ready na to ang What's in the box? So, shout out to DJ Diwata and also sa Iconization Cebu Chapter Family. Yes, mga ka-wonders. So, please share, likes. Kailangan mo react mo heart. Please ko react heart. Then, please go share sa post. Okay? Kung makadaog mo, wala mo na naka-share sa post, wala mo naka-heart, disqualified! So mga ka-wonders, ready na mga ka-wonders? So, first na pa-premyo. Ready na ta mga ka-wonders! Ready na? Ready na mo mga ka-wonders? Ready! Sige na mga ka-wonders! Natin daghang pa-premyo mga ka-wonders! So, dapat mga ka-wonders, naka-share, then heart. Then, kailangan naka-follow mo sa ato ang page mga ka-wonders kay para makadaog mo sa ato ang pa-premyo mga ka-wonders. Yes! So,
Kisa man si Lai, Lani, Subang, and Michelle Acuña. Shout out to Wonder FM OGT intern staff by John Ryan. Yes, 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 mga ka-wonders. So, ready na ito pag-premyo. Unang game. Unang game. Sulod sa GCash. Sulod sa GCash. First game pa niya, tulo ni siya ka-game. Sponsor, gift check. Naatay pa premyo from Demson. Gift check Demson plus cash 200. First game pa ni, first game. Gift check, pwede ka mo shopping sa Demson. Libre na mo sa account na worth 100 plus 200 cash. Aray ko, baka. Aray mo. First game! Paguna ba dyan sa gana ito? Okay. Shoutout ko live mo mga ko. Shoutout live. Usay sulod sa first account GCash. Below. Hi. So, ang premyo 200 cash plus Dimson Restaurant gift check. So, natay Dimson Restaurant gift check. So, once mo shopping mo sa Dimson Restaurant or any branches sa Dimson, gamitin na ninyo ang gift check. Okay? Plus, naamoy 200 pesos na cash. So, unsay una sa, unsay 5 digit na 29,000 pesos. First account, 29,000 pesos. 29,000 pesos. Unsay sumpay sa 29,000 pesos? 30,000. Sige na. Comment sa sumpay sa 29,000 pesos. 29,425.25 dili. 29,120.15 dili. Dili na mao mga ka-wonders. Comment na mo kay sayang ang 200. Sayang ang gift check. Okay na kayo. Magkana naman ikadako mga ka-wonders. Sige na mga suki. Sige na mo mga ka-wonders. Nag-live ta karon mga ka-wonders. Usay sumpay sa 29,000 pesos. Sige na mo. Usay 29,001 dili. Distoya. Wala. Comment na mo na ay 200 pesos plus gift check. Nakating, naman na, yung ma'am niya, ako na tabunan. Grabe, big sa naugon din. 29,000 pesos. Usay sumpay sa 29,000 pesos. 5 digits. Clue, ma'am, clue. First account. Clue na ma'am. Sige na mo. Below 900, above 500. 5 digit. Usay sumpay sa 29,000 pesos. Ako pa ng decimal, ano? So na ay, apil ang decimal point. Apil ang decimal point. So na tay premyo na 200 pesos cash plus gift check sa Dimson Break. Sa Dimson Restaurant. Natay gift check, Dimson Restaurant plus 200 cash. 29,450.10 dili, 29,700 dili, 29,720.20 dili, 29,650.00 dili, 29,890.15 dili, 29,467.16 dili, 29,345.58 dili, 29,678.50 dili, 29,689.50 dili, 29,836 dili, 29,850 dili, 29,750 dili, 29,400 dili, 29,700
29,815 dili, 29,800 dili, 29,760.20 dili, 29,240.20 dili, 29,900 dili, 29,150 dili, 29,869 dili, 29,016 dili, 29,500 dili, 29,580 dili, 29,000 dili, 29,200 dili, 29,501.1 dili, 29,890.47 dili, 29,345.67 dili, 29,510 dili lagi. 29,750.15 dili. Ayun yung balik ka. 29,750.20 dili. 29,760 dili. 29,567. Na-decimal point ha. Na-decimal point. 29,780 point dili, 29,846.20 dili, 29,680.15 dili, 29,878.20 dili, 29,700 dili, na-decimal point ha, na-decimal point, 2 digits sa decimal point. 27,755 dili, 27,710 dili, 29,860 dili, 29,750 dili, 29,680 dili, 29,500 dili, 29,550 dili, 29,789.45 dili, 29,650 dili, 29,670 dili, 29,720 dili, 27,50 dili, 27,550 dili, 29,605.36 dili. Labaw ko gas na lagi. 29,750 dili, 29,750.28 dili, 29,700.50 dili, 29,857.37 dili, 29,630.20 dili. Wala, John? Wala na! $29,630 dili, $29,000.20 dili. Sige na mo mga ka-wonders! Unsay sumpay sa 29,000 kay naatay cash 200 plus naapotay gift check sa restaurant sa Dimson. So free na ni kung ato mo sa Dimson na free na mo sa Dimson sa restaurant kay namoy gift check plus dapat yung 200 pesos. 29,630.20 dili. Sige na mo mga ka-wonders! 5 digit ang inyong kailangan. So 3 ang digit na ano niya, 2 digit sa decimal. Wala sa decimal lang. Kailangan na yung decimal ka decimal man atong na may decimal atong Gcash. Sunod ba kuha ng decimal? Sunod yung decimal. Sige na mo! Heart, heart, heart! Share, share, share! Kaya makadaog na mo sa ato ang cash na 200 plus gift check na Dimson Restaurant for free! 29,999.10 dili, 29 trillion mo sa mani. 29,820.20 dili, 29,820 dili, 29,820 dili, 29,630.20 dili, 29,700, 29,600, 29,900, 29,600, 29,760.10, 29,675.20, 29,802.20. Ang clue lagi is 900 below, above 500. So, 29,901.20 delay. Below 900, niya above 500. Below 900, above 500. Decimal, ma'am. Above 80. Ay, below 80. Below 80? Oh, below 80. Yeah, above 70. Above 30. Below 80, above 30. 29,600. Murag, nay, nakakitaan. Murag na ako'y nakitaan. Wait sa. Na ako'y nakitaan na hapit na. Na ako'y nakitaan na hapit na. 29,837.48. Na ako'y nakitaan na hapit na. Doon na lang ka-decimal. Mao nila'y kuwang. Nay, nakakuha. 29,453. 29,670.10. 29,700. Nay, hapit na. Doon lang ka-decimal.
29,756.47, 29,820.45, 29,654.45, 29,880.10, 29,000. Luy na, Aji, hapit na. Si ang hapit na, no? Wait lang, ha? Ang akong nakita na hapit si Tristan. Hapit na kang Tristan. 29,837. Hapit na po kang Gio. Hapit na kang Gio. 29,880.70. 29,898. Sa mani. 890.45, 29,890.60, 89,876, 89,800, 8,090.6, 29,809 dolo, 29, isa na, $329 naman eh, 29,000. Lanay, hapit na, narasay na, hapit na! 1 digit na lang! Naiusta na, hapit na! 29,838.49, 29,655.6, 29,825.80, hapit na na, Bea, 29,837, Julian, hapit na, 29,000, 29,895.26, 2 na lang ka decimal, 29,840, nalibad na ko, 29,860, 29,000 dili, 29,820, 29,875.20, 29,837, 840.50, 29,985, 29,870. More paggaw na ko, ani kung masigi ko tiyagi. 29,870. Decimal na lang untag. 29,837.80, 29,830.40, 29,830, 29,850, 29,835.30, 29,837.76, 29,836, 29,835, 29,835.55, 29,840.35, 29,840, delay, 29,837, delay, 29,837.6, delay, 29,800, delay, 30. Naku nakitaan! Wait sa! Naku nakitaan! Minus 15 na lang! Naku naku! 29,000 ay nakatugma. Pero minus na lang siya o ano. 29,890.45, 29,876.43, 29,837, 29,040. Wala man, wala. 29,999 delay, 29,820.50, 29,838.76, delay, 29,836. Delay, wala siya makatag na. Kaya ato na ni-reveal, kaya mag-second game na ko. Wala makatag na, mag-second game na ko. 29,840, 29,856.25, 29,000, delay, 29,900, delay, 29,800, delay, 29,841, delay, 29,845, delay, 29,840, delay, 29,040, delay, maoy, 29,800. Mura na matag na malikya o balot. So, reveal na ta. Reveal na ta mga ka-wonders. Reveal na ta. 29,830 delay. 29,000 delay. 29,000 delay. 29,841.76 delay. 29,920 delay, 29,95 delay, 1030 delay. Wala, John?
I give you 2 minutes na lang. Kaya mag-second game na ko. Kaya para mag-proceed na ta sa atong second game. 29,884 delay. 29,801.20 delay. 29,000.85 to delay. 29,899.90 delay. 29,832.210 no delay. 29,841.70. 29,860.20 delay. 29,837.40 delay, 29,987.67 delay, 29,000 delay. Sige na mo! 200 cash plus gift check sa Dimson Restaurant for free. Sa Dimson, mga amo sa restaurant sa Dimson for free. Dimson. Sige na mo, 200 na pa gift check sa Dimson. So, papremyo na to. Kung sa'y sumpay. Delay, 29,999.90. Delay, 29,846. Delay. Delay, 29,835. Delay, point delay. Wala na! Pag second game na ko! Second game na ko, ha! Kaya mag-proceed ako sa next na game. Wala'y makaklaim sa ito ang papremyo na 200 plus gift check na no. Wala na! Okay, cut off na ta. Ang cut off na to kay kang Jun Ray. Jun Ray. Wala na ta sa 29,000. Wala na ta sa first game. Mag second game na ta. Second game na ta. Second game na ta. Wala na. Second game. Reveal na ko ha. I-reveal na nako mga ka-wonders. I-reveal na nako. Wala na ta. Mag-second game na ta. Mag-reveal na ta. Okay, mag-andam na to sa ato ang second game. I-reveal mo? Nyara. Second game. Oh, wala na ta. Reveal na ta ha. Reveal. So, mo na ito ang reveal sa sulod sa ako ang Gcash sa first Gcash na ko. Mo ni sulod sa ako ang first Gcash. Wala'y nakatag na. Mo na ni. 29,895.48. 29,895.48. So mo ni ito ang first Gcash na ko nga account. So, proceed na ta ha. Proceed na ta sa second game kaya walay nakatag na sa atuang second game. Second game, atong papremyo kay worth 500 pesos grocery pack of Metro Mart. Grocery 500 pesos. Grocery na 500 pesos. Grocery po sa Metro Gaisano. Libre mo sa Metro Gaisano grocery pack 500 pesos. So kailangan share, heart sa ato ang page and follow sa ato ang Wonder FM Cebu. Wala pa, kaya napay mo na in the box. Oh. Okay, next game. Second game mga ka-wonders. Kaya wala may nakatag na. Usay sulod sa kuwang second account nga Gcash. 31,000 pesos! 31,000 pesos! 31,000 pesos! Give me 5 digit! 5 digits sa 31,000 pesos! Second Gcash account na ko, tag-ana sa 31,000 pesos! Makadaog mo 500 pesos! Makadaog mo 500 pesos! 500 pesos! Makadaog mo 500 pesos! Kung makatagna mo sa tuwang unsay sumpay sa 31,000 pesos. 31,000 pesos.
sa 31,000 pesos. Unsay sumpay sa 31,000 pesos. Naumoy 500 worth package sa Metro Gaisano. For free. For free, mga ka-wonders. For free. Worth 500,000 pesos. Kailangan naka-heart, naka-share mo sa tuang page na Wonder FM Cebu. Then kailangan mo follow mo sa tuang page sa Wonder FM Cebu. 31,890.56 delay. 31,000. Delay po 31,700.40 delay. 9 decimal point ha, delay. 9 decimal point. So, sumpay o sa... Comment lagi ako mangulo si... Ako amahan man ang... Ano pila si Father? Ano nga, ako walang premyo yaha. 31,500, 31,378 delay, 31,567 delay, 31,823, 31,200 delay, 31... So, kailangan... Kaning 31,000 pesos, kailangan 5 digit, na 2 digits sa decimal point. Ana ha? So, naamoy premyo na 500 na gift check sa Metro Gaisano for free. Metro Gaisano, worth 500 pesos. 31,792, 27. 31,674 delay. 31,319 delay, 31,600.59 delay, 31,765 delay. Second account din ako nga GCash, second account. 31,451.10 delay, 31,700 delay. Below 900, above 400. Below 900, above 400. Above 400 ha, below 900. Ang kwan ba? Ang decimal? Secret. Ang decimal, below 90. Below 90. Ang decimal. Hala na, hapit na. 31,665.23. 31,648. 31,300. Dili. Dili. 31,999 dili. 31,920 dili. 31,450 dili. 31,667 dili. 31,450.80 dili. 31,000. Na decimal point, Jonathan. Na decimal point. Ang sumpay sa 31,000. Wala, Jod? Wala pa, Jod. Unsay sumpay sa 31,000. Kaya natay 500 na pa-premyo. 500 pa-premyo. Pwede na to i-convert Gcash ha, or cash ang inyong ang worth na 500 gift check. Yes, pwede na to i-convert Gcash or cash. Ha, mga ka-wonders, pwede na i-convert na to ato ang gift check. Ayaw mo ka-worries. Kaya dako kaya itong pa-premyo. 31,800.45 delay. Delay. 31,655 delay. 31,845 delay. 31,800.45 delay. So, ito ang gift check sa Metro Gaisano. Pwede na to i-convert Gcash 500 or cash 500. Basta makatagna lang mo unsay sulod sa akong second account na Gcash na 31,000 pesos. So, kailangan i-share, like, and follow our page. So mga ka-wonders, sige na mo. 31,000 pesos. 31,000 pesos. Paldo na ni sa 500. Pa-premyo na to, 500 mga ka-wonders sa sumpay sa tuwang 31,000 pesos. Sige na mo. Sige na mo mga ka-wonders.
Then, I will share also my link sa kuang scatter online, ha? So mga ka-wonders, ako sa di-promote ang ako ang GLT Scatters. Download lang mo sa GLT Scandals Ultimate Scatters. Game lang mo sa ako ang game colors and different na mga games. Pwede kayo i-click na ninyo ang ako ang link, mga ka-wonders. Okay? So, we have also, hala na, hapit na! 31,676.60, 31,756.20, 31,805.48, 31,000. Guys, dahil nakakuha pero decimal point na lang. 31,886.10, no. 31,890.48, no. 38,000. Sige na mo, pag game na mo sa akong scatter sa Ultimate, pag-download na mo sa akong Ultimate na scatter, kay na ako'y mga color games, suguban pa nga pa-premyo. Pwede kayo mumuduwa sa akong link, sa akong Ultimate Scatter. Okay, mga ka-wonders, kay natay na akong pa-premyo, mapaldo mo, moabot og 1,000, 2,000, more than 20,000 pesos! So mga ka-wonders, dilitihik ang akong link, muhatag yung dako na pa-premyo na papaldong-paldo! Sige na mo mga ka-wonders, 31,680 dili, 31,000... 800 dili, 39,000 dili, 31,853.47 dili, 31,721.63 dili, 31,600. Dahil, hapit na ka, Ejeline. Hapit na ka, Ejeline. Hapit na ka, Mapaldo, Ejeline. 31,885.20 dili. Great ka, dol-dol na ka, dahil. 31,680.78 dili. Sige na mo, kanaktay pa-premyo na mas dako pa na pa-premyo. So kailangan mo register lang mo po sa akong Ultimate Scatter Game. Kay natay dakong pa-premyo na scatter game. So ako lang i-link ang ako ang online ako na scatter na Ultimate Game. So mapaldo mo, maabot ang inyong kwarta, maabot ang inyong 500, inyong 100, maabot ng 20,000, 40,000, or 50,000 pesos. Paldo mo sa kuwang link sa kuwang Ultimate Paldo Scatter. Wala di mao, 31,000, dili mao, 31,760.10, 31,755 dili, 31. Jonathan, murag hapit-hapit na ka, 31,888.91, 31,837 dili, 31,000, napoy nakitaan. Great ka, hapit na ka day. 31,851.10 dili. Day, Ejeline, hapit na ka day. 31,850.10, 31,845.40 dili, 31,000 dili, 31,890.25 dili, 31,412 dili. Nilayo na ka rin, Mark. 31,850 dili, 31,556 dili, 31,890.45 dili, 31,750 dili, 31,524 dili, 31,810 dili, 31,783 dili, 31,852 dili, 31,810 dili, 31,000. Wala, Jod! Hala, what's in the box na Judaan ni Ron? 2 minutes left na lang, 2 minutes left na lang, 2 minutes left, 2 minutes left. Kaya what's in the box na takay, dako atong pa-premyo. 31,966 po dili, 31,477 dili, 31,853.10 dili, 31,852.53 dili, 31,000 dili,
31,760.30 delay, 31,851.48 delay, 31,510 delay, 31,045.10 delay, 31,870.10 delay, 31,560.9 delay, 31,745.10 delay, 31,450 delay, 31,660 delay, 31,800 delay. Wala na! Kaya proceed na ko sa tuang third game. Natay third game. Natay dako nga pa-premyo. Natay dako nga pa-premyo sa third game. Wala na. Delay, 31,895.30 delay, 31,840.30 delay, 31,000, wala na, John? Wala! Dako kayo ito, pa-preview na ba sa atong what's in the box? 31,000 delay, 31,850 delay, 31,000. Wala na makatag na. 1 minute na lang. 31,600 delay, 31,000. Wala makatag na sa ako ang second account nga GCash. Second account nga GCash na ako, solod. Dili mao. 31,000 na delay, 31,000 din ang delay. Wala G, nakatag na do. 31,750. 31,000. Unay, nakatag na ganiya, pero decimal ra ang kuwang sayop. 31,808.25 delay, 20. Mention mo ko nila LG, 31,815.10. Wala na tato ang second game. Goodbye na to ang 500. Sayang kayo. Mag-what's in the box na ta. Wala na may nakadaog sa to ang 500. 500 GCash, 500 gift check. Sayang. Wala, June. Wala, June nakatag na. Wala na, cut off na ta. Please. Mag-third game na ta. Dako atong pa-premyo sa third game. Palihog ko, comment reveal. Comment tayo mo, reveal. Comment reveal. Kaya mag-third game na ta, dali. Comment reveal. Kaya mag-third game na ta. Comment tayo mo, reveal. Wala na tayo. Second game, nahuman na atong time. Comment reveal. Comment na mo, reveal. Kaya mag-third game na ta. Kaya dako ato ang pa-premyo sa Wonder FM Cebu. Dako ato ang pa-premyo. Dako ato ang pa-premyo sa second game. Sa third game. Dako ang pa-premyo sa third game. Third game kay dako ng pa-premyo. Okay mga ka-wonders. Palihog ko heart, share, and follow sa tuwang Wonder FM Cebu. Kaya itong i-review ang atuang second account. So reveal na ta. Ang sulod sa akuang second account sa Wonder sa akuang sa GCash mo ni siya 31,856.39. Walay nakatag na 31,856.39. Mo'y sulod sa kuwang second account sa GCash. Mo'y sulod sa kuwang GCash na second account. 31,856.39. So, what's in the box na ta? Dako atong pa-premyo. Hello, yes, what your 20 pa daw. What's in the box na ta? Oh, what's in the box? Guys! Guys! Yay ko! Sige, ma'am.
check, Jameson! What's in the box? 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 Medyo gahi di datong manuog-nuog kay manuog man. What's in the box? Dili DTR, dili ballpen. So, namoy, ang free ninyo, namoy gift check for free sa restaurant, sa Dimson. Free mo na, plus, namoy gift check worth 1,000 pesos. Okay, then we have a 1,000 pesos inverted with Gcash 1,000 pesos. No, dili case, lapis dili, kunting dili, headset dili, plastic dili, remote control dili. What's inside the box? Takanayan mo, wallet dili, lapis dili, bond paper dili, phone case dili, stick dili, ID sling dili, lotion dili, dili, tape dili, rising coffee dili, headset dili, pi dili, dice dili, ball pen dili, nail cutter dili, balas, stapler dili, ball pen, necklace dili, remote dili, notebook dili, sabon mutingog niya, mutingog ni siya, mutingog manihod, bisa kung tala ko kayo ko. Oh, silent! Ako patingog ko na. Mutingog yun siya, mga kawanders. What's inside the box? Kay nako kayo ito ang mga premyo. Usay sunod sa box, kay natay 1,000 pesos worth gift check plus gift check din sunday for free and Gcash 1,000 pesos. Wow! Mura, grabe na ito pa premyo na. Sige na mo, Rising Cup dili, Bato dili, Com dili, Nail Cutter dili, Dice dili, Complete Steve dili, Kunting dili, Kutsara dili, Makeup dili, Bra dili, Dara kong bra in taon inday, Charge dili. Sige na mo, dagpo kayo pa premyo. What's inside the box? Sige na mo, Adapter dili, DTR dili, Tinidor dili, Wallet dili, Papel dili, Plato dili. Okay, gusto na mo clue! Clue! Comment tayo mo, clue! Sige na mo, car key, dili, pencil, dili, hair clip, dili, extension charger, dili, pugong, dili, record book, dili, USB, dili, gunting, dili, keyboard, dili, watcher, dili, sabon, dili, ning soap, sabon, dili, cutter, dili, lipstick, dili, paper clip, dili, bracelet, dili. Sige na mo, di mo kailangan mo clue? Wala'y clue, wala sa'y pap. Sige na mo! Toothpaste box, dili, microphone, dili, guard, oven. Dako kayo premyo! 1,000 Gcash! Gcash Private Event! Gift check 1,000 plus! Jameson certificate! Restaurant for free! Oh, share! Like! Heart na mo! Clue, comment na mo, clue! Tingog man mo? Oh, tingog mo! Rexona, dili! Tongs, dili! Cellphone, dili! Sapatos, dili! Tongs, dili! What's inside the box? Dako kay premyo, guys! Dako kay premyo si Wonder FM! Dako kay premyo! Starch tape, packaging tape, dili! Deodorant, dili! Samin, dili! Refrigerator! Hoy, dili basura ang refrigerator, dili! Dili! Pills, dili! Dili pills! Dili cellphone, dili Rexona, dili! Oh! Dili frame, dili frame, dili clue, dili clue, nas kinisa, office, nas kinisa office, nasa office, nasa eskwelahan, napod sa establishment. Nasa office, nasa establishment, nasa school, makita ra kayo. Picture frame, dili. Matchbox, dili. Motor, dili. Masuna motor diri, ha? Masuna motor diri. Kaya gamay ka itong box, oh. O, muna itong box. Posporo, dili. Dili mo gamit posporo sa office, oy. Ligid, dili. Phone case, dili. Dice, slipper, dili. Glue, folder, dili. Makita ni sa espilahan, ha? Makita po sa office.
makita pag yun sa mga establishment. Makita na yun. White marker, dili, name tag, dili, pentel pen, dili. Wala. Okay, muan na sa kung 1,000. Worth 3,000 pesos! Ano? Wow! AirPods, guys, dili, glue stick, dili, phone stand, dili, 3,000 pesos, 3,000 pesos, 3,000 pesos, 3,000 pesos. You will receive the gift check of Dimsonberg for free. You'll receive also the Metro gift check grocery for free, 1,000 plus 2,000 Gcash. So worth of 3,000 pesos. Signage dili, blackboard dili, lighter dili, camera dili, name tag dili, tumbler dili, white ink dili, name tag dili, push, correction tape dili, scanner dili, base dili, muti, sakyanan dili, mutingog man. Awa, paminawan niyo. Mutingog siya. Walang gusto man. Ako ko niyuyog, Bob. Ayun! Bawal! Oh, wala dyan na. Pearl dili, highlighter dili, nail dili, cellphone, hold na, makita ka ni sa office, makita ka ni sa school, makita po ni sa tanan mga establishment. Printer dili, puncher dili, eraser dili, sticky notes dili, tape dili, scissor dili, stationery dili, charger dili, kitchen dili, glue dili, trophy dili, bond paper dili, kitchen, bond paper, gaano man bond paper kung iso, di man mo tingog. Sticky note dili, wire dili, small bottles dili, lotion dili, stapler dili, frame dili, ID dili, case dili, case bill dili, dili, extension wire dili, extension wire. Guys, 3,000 pesos na ni, plus gift check pa sa Dimson Restaurant for free. Plato dili, lace dili, Pasawad siya, 3,000. ID dili, ipit sa buhok dili, vaporing dili, cable dili, makita na dyan clipboard lagi dili, clipboard, table dili, tawo, di masud ang tawo dili sa atong box. Oh. Bata dili, cutter dili, whiteboard dili, makita ni sa office, sa establishment o sa school, makita na dyan. Binder clip dili, saksakan dili, cellphone dili, Gamit, ma'am, gamit. dili, flash drive dili, rubber stamps dili, tahal dili, Balikan mo yung ma'am. dili, wala. Kaya naanay mo ka alas 5 na. Dili, sharpener dili. Kaya naanay magsunod sa aqua ruler dili. Manicure dili. What you gamit sa ninyo? Oy, kalendar dili. Nag-need ang kalendar dili. Nag-need ang kalendar. Signage dili. Wala. Bubble wrap dili. Glasses dili. 3,000 ang premyo, 3,000. Plus, gift check sa Dimson, free for restaurant, for free. Wala na? Frame. Scotch tape dili, frame dili, kabilyag dili, basura dili, di ba masura ang basura dili? Chalk dili, relo dili, tape roll dili, shoe rack dili, hand sanitizer dili, frame dili, mini flashlight dili, scissors dili, magnet clips dili, chinelas dili, halublat dili, bato dili siya masud, pwede siya masud bato, pero di siya bato. Dice dili, knife dili, ballpen dili,
Bulb dili. Hole punch dili. Bato dili. Bato dili lagi. Wipes. 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 Dili. Tissue. Wipes tissue dili. Ay! Sige na, switch dili, impang dili. Sige na kay. Alas 5 na kay. Nanay sunod mag-program. Muli na ko, mo-out ako kay alas 5 na. Ano dili, pulbos dili, impang dili, pan dili, towel dili, towel, gipaningot ako dili, tissue dili, case dili, cellphone dili, mask dili. Oh, wala Jod, last 1 minute ha, last 1 minute. Muad ko 500 na gasolina sa motor or pre-king. 3.5 na na. 3.5 na na, 3.5. Pinakabukat na ginanapin nyo. Ink printer dili, 1 minute na lang, 1 minute. Dictionary dili, martilyo dili. Working dili. Ballpen dili. What's inside the box? What's inside the box? Gugmo, eraser, dili gugmo. Headset, wallet, dili wallet. Wala, John. 3.5 na premium, 3.5 na. Wala, punsiras dili, mini fan dili. Ring dili. Remote dili. Wala na. Wala na ako pangalan na. Unsa pangalan ko? Awa. Wala na ta, end of the part na ta sa mag-reveal na ko. Wala na. Reveal ko, wala na. Wala na. Reveal, please reveal. Reveal, wala na. Reveal, wala na. Daghang salamat mga ka-wonders. So okay na, wala na nakatag na. Wala na nakatag na mga ka-wonders. Sa 3,500. Wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala naman. Okay na. Wala na. Wala na, alas 5 na oh. Alas 5 na. Wala na. So, daghang salamat mga ka-wonders. Wala na, wala na, wala na. So, ang oras, ang tambal. Vitamin C, di na tambal. So, wala na. Wala naman nakatag na sa akwang Sarara, Cordy lagi. Wala na. Kay 5, mag 5-10 na, 5-10. Di masunog yung plano, dili. Wala na, biscuit, wala na, barko, wala na. Okay na, reveal. Sayang, 3,500. Ang imong 3,000, cash. Tapos 500 pag panggasolina. Wala na. Ang answer. Kamot kung nakaila ba mo, ani? Kaila mo, ani? Mura kaila mo, ani? Di yan mo yung golden coin. Naman na eskwelahan. Oy! Usay sod no! Usay sod! Dili ka niya ang sod. Ang sulod, unsay gipapilit ako ani. Pasabot, promotional sticker. Wonder FM promotional sticker. Oh, naman na ka-eskwela ka mga sticker na, mga sticker. Wala na. Wala, promotional sticker ang answer. Sticker, ma'am? Wala, promotional sticker. Wala, sakto na sticker. Wala, di pwede. Promotion. Sakto, ma'am? Wala na. Promotional sticker ang answer. Wonder FM sticker ha, promotional. Ma'am, may sticker, ma'am. Sa sticker. Dili. Hala, wala dyan nakadaog sa to. Oh, promotional sticker na to.
Sticker Sticker lang ako dahil wala na agad. Sticker na. Promote ba si Wonder FM sa itong promotional sticker? So, muna isuot sa itong box. Sa box na to, sa Wonder FM. Kailangan promotional sticker or station sticker o sa office sticker o school sticker. Promotional sticker. Mawala na sa eskwela. Promotional sticker ang answer. Station? Sticker lang. Inaano sa Oh, so wala nag-answer. Sayang kayo sa atong papremyo. Okay, thank you kayo mga ka-wonders. So, next game na po. Thank you. Oy! Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Blatimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Produktong barato ba ang imong gipangita? Ari mo sa Wonder Jam online shop. Aduna kitay soap pillow, bone pillow, o aduna po kitay health product sama sa Complete C, Perfect Plus Gold o Rising Coffee. Sa ganahan mo order, bisita lang mo sa among FB page, ang Wonder Jam online shop. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang!